नमस्कार, CNN 24 के साप्ताहिक समाचार में मैं रवि शुक्ला आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं साप्ताहिक सुर्खियां। सिलचर शहर में बहुप्रतीक्षित रांगीर खाल गार्ड वाल का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बी शर्मा द्वारा शिलान्यास के 10 दिन बाद गार्ड वाल का निर्माण शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 29 नवंबर को परियोजना का शिलान्यास किया था। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत बी शर्मा ने कैबिनेट बैठक में कहा कि एक बार इस खंड का काम पूरा हो जाने के बाद इसे बंगला घाट तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए और राशि आवंटित की जाएगी की बात कही। कनकपुर बाजार से सनलाइट अस्पताल तक गार्ड वाल होगी। 44 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यदि यह परियोजना लागू हो जाती है तो शहर में जल भराव और बाढ़ की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। আমি এখানের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিলচর ডিভিশন ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে আছি এবং সদ্য আমাকে এই চার্জটা দেওয়া হয়েছে। এই শিলচর অঞ্চলে সিআইডিএফ ফান্ডের তরফ থেকে রাঙ্গির খালের কাজ আরম্ভ হতে চলছে। আপনারা জানেন বিগত 29শে নভেম্বর আমাদের এখানের শিলান্যাস আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে গেছেন এবং আমরা কাজ যেটা করছি সেই প্রজেক্টের আনুমানিক ব্যয় হচ্ছে 42.06 crore রুপিস। এই রাঙ্গির খালের কাজটা যেটা হবে এটা দুই দিকে আমরা হেভি গার্ডওয়াল দিয়ে রাঙ্গির খালের বোথ সাইড আমরা প্রোটেক্ট করব এবং আমাদের যেটা রোড আছে রাইট সাইডে যেটা রোড আছে এটা ভায়া শ্যামাপ্রসাদ হয়ে মন্দির হয়ে শ্যামানন্দ আশ্রম হয়ে যেটা চলে গেছে সেই দিকে রোডটাও ওয়াইডেনিং হবে এবং এটার বিউটিফিকেশনের জন্য এখানে স্ট্রিট লাইটেরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে কিছু অংশে। তো এটা শিলচরবাসীর বহুদিনেরই একটা আকাঙ্ক্ষার জিনিস ছিল যে রাঙ্গির খাল আপনারা জানেন এটা বিশেষ খাল এবং সেটা দিয়ে আমাদের ফ্লাডের সময় ম্যাক্সিমাম ফ্লাড ওয়াটার যাতে যেতে পারে সেটার জন্য একটা ব্যবস্থা করা এবং সেটা মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের বর্তমান যে স্থানীয় বিধায়ক রয়েছেন দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয় ওনার উদ্যোগে এই কাজটা এইবার এই কাজটা আরম্ভ হতে চলছে। আর আমি মনে করি আমরা এখন যেই কাজটা হাতে নিয়েছি সেই কাজটা হচ্ছে এটা এখন কাজটা হবে আপনাদের কনকপুর বাজার থেকে সানলাইট হসপিটাল পর্যন্ত। তার পরবর্তী সময়ে আমরা এটা এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের বাংলাঘাট স্থিত এই ঘাগড়া অঞ্চলে এই জলটা যাতে সুপরিকল্পিতভাবে এই এক্সেস ফ্লাড ওয়াটারটা যাতে ওখানে গিয়ে ঘাগড়া অঞ্চলে যেতে পারে এবং আমরা বন্যার সমস্যা থেকে মুক্তি পাবো বলে আমি আশা করি। আপার স্ট্রিমের যে জায়গাটা রয়েছে মহিষাবিল পর্যন্ত প্রায় 4 কিলোমিটার, এর জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কি ডিপার্টমেন্ট? হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। অ্যাকচুয়ালি কাজটা আমাদের যেটা সিআইডিএফের আন্ডারে হয় সেটা হচ্ছে সিটি ইনফ্রা ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। সেটা আমাদের কাজের সীমা থাকে আমাদের শহরাঞ্চলে কাজ করার জন্য। তো এই প্রজেক্টটা এখন শহরাঞ্চলের স্টার্টিং যেই পয়েন্টটা কনকপুর বাজার থেকে আমরা সানলাইট হসপিটাল পর্যন্ত করছি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে আসার পরে আমাদেরকে এখন এই ইয়েটা দেওয়া হয়েছে যাতে আমরা ওই পরবর্তী যে আমরা পদক্ষেপ নেব আরও ওইদিকে ডাউন স্ট্রিমে যেটা 10 কিলোমিটার আছে সেটার জন্য ডিপিআর বানানোর জন্য আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেছেন এবং এটার পরবর্তী যেই কাজটা রয়েছে এটার আপস্ট্রিম সাইডে মানে কনকপুর বাজার থেকে যেটা মহিষাবিলকে কানেক্ট করেছে সেটা পরবর্তী পর্যায়ে এটা পদক্ষেপ নেওয়া যাবে যাতে ওখান থেকে মহিষাবিল থেকেও জলটা সুপরিকল্পিতভাবে এই রাঙ্গির খাল দিয়ে চলে আসতে পারে। এটা দেখুন হাইট আমরা এখন ম্যানেজ যেটা করব আমাদের যে রোডের যে হাইট আছে এই হাইটের আমরা এই হাইটকে মেনটেন করে আমরা করব এখন। আর পরবর্তীকালে যদি রোড হাইট যদি বাড়েও তবে এটা কোনো অসুবিধা হবে না। আমরা সেইভাবে আমরা এই রিটেনিং ওয়ালের হাইটটাকে আমরা মেনটেন করে নিয়ে যাব। এই ব্যাপারে আমরা রোড এনক্রোচমেন্টের বা জায়গা এনক্রোচমেন্টের ব্যাপারে আমরা ডিসি মহোদয়ের কাছে আমরা উপনীত হয়েছিলাম অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশন অফ আমাদের হায়ার অথরিটি এবং ডিসি মহোদয় আমাদেরকে অনেকটা জায়গায় আমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এবং
উনি ওনার মিউনিসিপ্যাল বোর্ড এবং অন্যান্য মেশিনারিজকে নিয়ে আমাদেরকে এই জায়গাটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে, যখনই মানে এনক্রোচমেন্টে এভিকশন করে দিচ্ছে ফ্রম টাইম টু টাইম। আমি আশা করব, যেহেতু এটা শিলচরের সমস্ত শিলচরবাসীর একটা বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রকল্প, সবাই মানে উৎসাহভাবে আমাদেরকে জায়গা করে দেবে এবং আমরা কাজটা সুপূর্বক নিয়ে যেতে পারবো, আমি আশা করি সেইভাবে। যেটা ডিসি মহোদয় আমাদের এখানকার শিলচর সদরের সার্কেল অফিসারকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, এবং উনা থেকে আমি আমার এখানের ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপটা নিয়ে নিয়েছি এবং উনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন কতটুক জায়গায় এখানের খালের কতটুক জায়গা আমাদের খাস জায়গা আছে, এবং আমরা সেই মতে আমরা কাজটা করে যাচ্ছি। কিন্তু আমি যা দেখছি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে এবং আমাদের স্থানীয় বিধায়কের যথেষ্ট মানে উৎসাহ উদ্দীপনাভাবে আমাদেরকে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে, এই কাজটার ব্যাপারেই ধরুন উনি প্রতিদিন সকালে বিকালে আমাকে করে যাচ্ছে যাতে এই কাজটা সুপরিকল্পিতভাবে এবং অতি সত্বর শেষ করা হয়। কিভাবে করা হয় সেই জন্য উনিও সচেষ্ট হচ্ছেন, এবং আমি এটা দেখেছি শিলচর শহরবাসীও এই কাজটা যাতে ভালোভাবে হয় সেটার জন্য সবাই আমাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এবং আমি আশা রাখি এই প্রকল্প হলে আমরা লাস্ট যেটা ফ্লাড হয়েছিল, যে ফ্লাড ওয়েভ এসেছিল, সেটা যাতে আর কোনোদিনও এখানে এইভাবে আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে, সেটার জন্য আমরা সবাই সচেষ্ট থাকব। এবং আমরা যদি এইরকম কাজ করে থাকি বা এরকম কাজ যদি আগামীতে হয়ে থাকে, আমরা শিলচর শহরটাকে আরও সুন্দর এবং স্বচ্ছ দেখতে পাবো অতি সত্বর। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम ने मैट्रिक परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। हाई स्कूल मैट्रिक परीक्षा 3 मार्च 2023 से 20 मार्च तक आयोजित की जाएगी और इसमें 1 अंक वाले 4 विषयों पर 50 प्रश्न होंगे। गणित, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। नए शिक्षा नीति में मैट्रिक की परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा 912 केंद्रों पर होगी। यह घोषणा सेवा अध्यक्ष रमेश चंद्र जैन ने की। बदरुद्दीन अजमल के घर पर सरकार को बुलडोजर चला देना चाहिए, यह टिप्पणी प्रवीण भाई तोगरिया की है। शनिवार को वे सिलचर के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। उस दिन उन्होंने भगतपुर राष्ट्रीय बजरंग दल कछार जिला कमेटी के पदाधिकारियों से विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। बाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जिस तरह से बदरुद्दीन अजमल ने हिंदुओं का अपमान किया है, असम सरकार को उनके घर पर बुलडोजर चला देना चाहिए और उन्हें बांग्लादेश भेज देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि असम में हिंदुओं को नागरिकता दी जानी चाहिए और मुसलमानों को आइसोलेशन में भेजा जाए। इस दिन उनके साथ बजरंग दल के केंद्रीय सचिव दिनेश साहू, राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष दिनेश कलता, शंकर चंद, राजू सिन्हा सहित अन्य लोग मौजूद थे। और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम हम ही करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लव जिहाद का भोग एक भी हिंदू की बेटियों को बनने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इंसाफ के दायरे में जो बांग्लादेश से मुसलमान आए हैं, उनको फ्रेश एनआरसी बनाकर 1951 के बाद आए बांग्लादेशी सभी मुसलमानों को आइसोलेशन कैंप में तत्काल भेजा जाए, तो अजमल बदरुद्दीन अगले चुनाव में एमपी भी नहीं बनेगा। यह बांग्लादेश से आए हुए लोगों के बलबूते पर एमपी बना है। आप बांग्लादेश से 1951 में आए हुए बांग्लादेशी मुसलमानों को यदि आइसोलेशन कैंप में ले जाते हैं तो बदरुद्दीन अगला चुनाव जीत नहीं पाएगा। आसाम के अजमल बदरुद्दीन हिंदुओं के अपमान के लिए बोल रहा है। उनको डोंकी गधे पर बिठाकर बांग्लादेश भेज दो। आसाम सरकार उनके घर पर बुलडोजर चलाए। अजमल बदरुद्दीन तबलीग जमात से जुड़ा हुआ है।
तबलीग जमात पर सऊदी अरेबिया ने प्रतिबंध लगाया है और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि तबलीग जमात टेरर का प्रवेश द्वार, इट इज़ अ गेटवे ऑफ ए टेरर। यह जहां मक्का मदीना है वह सऊदी अरेबिया ने कह के तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाया है, तो आसाम सरकार तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाकर बदरुद्दीन अजमल की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए और कभी आसाम के बेटे वीर लाचित बर्फुकान ने आसाम की धरती पर से मुगलों को मारकर भगाया था, क्योंकि वह माँ कामाख्या देवी का अपमान करने मुगल आए थे। तो आज कामाख्या देवी के बेटे को अपमान करने वाले अजमल को भी डोंकी घोड़े पर बैठकर बांग्लादेश भेजा जाए। हमें चाहिए सुरक्षित आसाम। देर रात कछार पुलिस ने 147 सीआरपीएफ की मदद से 2 लाख याबा टेबलेट बरामद की है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 कारों को भी जब्त किया गया। बरामद याबा टेबलेट की बाजार कीमत करीब 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। कछार के पुलिस अधीक्षक नुमल महतो ने संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। ये गोलियां मिजोरम से चंपई के रास्ते कछार जिले आ रही थी। धोलाई पुलिस ने एक अभियान चलाया और AS-25 TC 1582 वाले ट्रक का पीछा किया और इन गोलियों को बरामद किया। इस घटना में शामिल होने के आरोप में कामरूप बाकू इलाके के चंदन डालू, मेघीराज हाजोंग, राजदीप पाल, बहादुर वारबलोंग को गिरफ्तार किया गया है और याबा टेबलेट लेने आए करीमगंज जिले के सुमन सरकार को गिरफ्तार किया गया है। কাছারে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো এই কথা জানান। মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান আছে সি অব্যাহত আছে আৰু তেওঁৰ আহ্বানত আমি অহৰহ এই ভয়াবহ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছোঁ আৰু এনেকুৱা এক অভিযানৰ অংশস্বৰূপে কালি গভীৰ নিশা আমি এক অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু সেই অভিযানত আমি মিজোৰামৰ চাম্পাইৰ পৰা অহা এখন 1109 ভেহিকলৰ নাম্বাৰ হ'ল AS-25 TC 1582। এই ভেহিকলখনৰ পৰা যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰোঁ তাৰ পৰা আমি বৃহৎ সংখ্যক ইয়াবা টেবলেটছ যাক যি এটা নাৰ্কটিক ছাবষ্টেন্সেছ হয় আমি জব্দ কৰোঁ আৰু জব্দ কৰি তাৰ লগত তালাচী আমি চলাইছোঁ আৰু তাৰ লগতে 4জন ব্যক্তিকেইজনৰ লগত 4জন ব্যক্তি গাড়ীখনত আছিলে আৰু এজন ৰিচিভাৰ আছিলে। গতিকে মুঠতে আমি 5জন ব্যক্তি এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰিছোঁ। এজনৰ নাম হ'ল চন্দন ডালু আৰু এজনৰ নাম হ'ল মেঘীৰাজ হাজং আৰু এজন হ'ল ৰাজদীপ পাল। তেওঁলোকে হ'ল বকু কামৰূপৰ আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এজন ব্যক্তি তেওঁ হ'ল ৱেষ্ট খাচী হিলছৰ, তেওঁৰ নাম বাহৰু ৱাভালাং, তেওঁক এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ ৰিচিভাৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে এই ৰিচিভাৰ ব্যক্তিজনক আমি তেওঁকো এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁ হ'ল কৰিমগঞ্জৰ, তেওঁৰ নাম হ'ল সুমন চৰকাৰ আৰু তেওঁৰ লগতে আৰু এখন তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা গাড়ী আমি অল্টো গাড়ী আমি চিজ কৰিছোঁ। গতিকে গোটেই অভিযানটো যোৱা নিশা চলিছে আৰু গোটেই অভিযানটো বৰ্তমানলৈকে আমাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ যি অনুসন্ধান আছে সেই অব্যাহত আছে আৰু ইয়াৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থকা যিসকল ব্যক্তি আছে সেইসকলক আমি আনাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে, সেইসকলক ধৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ তদন্ত জোৰদাৰ কৰি তুলিছোঁ আৰু এই গোটেই অভিযানটোৰ কালত আমাৰ সৈতে CRP বাহিনীও আমাৰ লগত জইণ্টলি অপাৰেশ্যন কৰিছে। বৰ্তমানলৈকে যিখিনি সামগ্ৰী আমি খানতালাচী চলাই আমি লাভ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু চিজ কৰিছোঁ সেইখিনি 2 লাখ ইয়াবা টেবলেটছ আৰু এই 2 লাখ ইয়াবা টেবলেট মিজোৰামৰ চাম্পাই জিলাৰ পৰা সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু আমি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি এই অভিযান আমি অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ। যোৱা 15 দিন ধৰি আমি এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি কিছু অভিযান আৰু আমাৰ ইণ্টেলিজেন্স আমি গিয়াৰ আপ কৰিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যোৱাকালি আমি তেওঁলোকক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ।
তেওঁ এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি চিজ কৰিছোঁ, এই সামগ্ৰীখিনিৰ বহিৰাজ্যৰ চোৰাং বজাৰত তাৰ আনুমানিক মূল্য হ'ল প্ৰায় 50 কোটিৰো অধিক। বাংলাদেশৰ ফালে লৈ যাবলৈ কিবা প্লেন আছে নেকি? তেওঁলোকৰ যিখিনি ৰিচিভাৰ আছে, ৰিচিভাৰকো আমি এতিয়া সোধপোছ কৰি আছোঁ। তেওঁলোকে ৰিচিভ কৰাৰ পিছত সামগ্ৰীখিনি এটা আন্তঃৰাজ্যৰ মাজেদি তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছে। बराक के सिंडिकेट के खिलाफ 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की मांग की कछार जिला कांग्रेस ने। कछार जिला युवा कांग्रेस ने बराक घाटी में सक्रिय बर्मी सुपारी, रेत, पत्थर और कोयला सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष रंजीत देवनाथ ने गुरुवार को सिलचर जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कैसे गुवाहाटी के कुछ लड़कों में इतनी हिम्मत आ गई कि वे मामा के लोग होने का दावा करते हुए आकर कछार जिले में पैसे की मांग किए। प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? रात 10 बजे के बाद अवैध रूप से बालू, पत्थर और कोयले का सिंडिकेट चल रहा है। हालांकि जिला युवा कांग्रेस रंजीत देवनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत की कि सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। रंजीत देवनाथ ने धमकी दी कि अगले 72 घंटे के भीतर प्रशासनिक उपाय नहीं किए गए तो कछार जिला युवा कांग्रेस उचित कार्रवाई करेगी। কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি একটা ভিডিওর মাধ্যমে যে গুয়াহাটি থেকে একটা সিন্ডিকেটের কিছু ছেলেরা এসে এই জায়গায় মামার মানুষ বলে পরিচয় দিয়েছে এবং বলেছে যে লোকাল সুপারি কিনা বেচা কিনা করতে হলে ওদেরকে প্রতি কেজি 15 টাকা বা 10 টাকা করে দিতে হবে। আজকে আমি প্রশ্ন করতে চাই মামা মানুষদেরকে যে এত সাহস ওরা কোথায় থেকে পেয়েছে। আমি জেলা শাসককে প্রশ্ন করতে চাই যে ওদের ব্যবস্থা, ওদের এগেনস্টে এখনও কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি কেন। দ্বিতীয়ত আমরা দেখেছি শিলচর শহরে, শিলচরের বুকের উপরে রাত্রেবেলা 10টার পরে আপনি দেখতে পারবেন অবৈধভাবে বালু, পাথর, তারপরে উমরাংশু হয়ে আমাদের কাছে ইনফরমেশন আছে যে কয়লা সিন্ডিকেট চলছে, সুপারি সিন্ডিকেট চলছে। আজকে এগুলা সিন্ডিকেট নিয়ে কেন বৃহত্তর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না প্রশাসনের দ্বারা, আমরা এটা প্রশ্ন করি। আর আগামী দিনে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম দেবো। আমরা 7 সমষ্টি যুব কংগ্রেসের সভাপতিকে নিয়ে আমরা 7 সমষ্টিতে আমরা সার্কেল অফিসে, বিভিন্ন সার্কেল অফিস, বিভিন্ন ডিসি অফিসে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়ে আমরা এটা দাবি রাখবো যে এগুলা সিন্ডিকেট 72 ঘন্টার ভিতরে যদি বন্ধ না হয়, কাছাড় জেলা যুব কংগ্রেস মাঠে নামবে। মাঠে নেমে ওদেরকে দেখিয়ে দেবে কীভাবে সিন্ডিকেট চলছে, আমরা প্রমাণ করে দেব। এই বলে আমরা আরও একটা কথা বলতে চাই যে কিছুদিন আগে সুপারি সিন্ডিকেট নিয়ে কিছু অ্যারেস্ট হয়েছিল। কিছু ভিত্তির উপরে কোনো মানুষকে অ্যারেস্ট করা হয়। যদি অ্যারেস্ট হয়েছিল, আজকে ওই অ্যারেস্ট হওয়া মানুষদের কী বৃহত্তর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এটা আমরা জানতে চাই। অনেকগুলো নাম পেপারের মাধ্যমে এসেছিল, কিছু নাম এখনও অ্যারেস্ট হয়নি। হয়তো কি বা অ্যারেস্ট করেনি কারণ ওদের ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো এমএলএরা রয়েছে, কোনো হাইলাকান্দির এমএলএ রয়েছে, কেউ করিমগঞ্জের কোনো এমএলএ হয়তো রয়েছে। এইভাবে অনেক এমএলএর সাপোর্টে অনেক মানুষদেরকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। আমরা আগামী দিনে এগুলোর নাম, আগামী প্রেস মিটে আমরা এগুলোর নাম তুলে ধরবো। কেন অ্যারেস্ট করা হলো না, নাম আসা পেপারে নাম আসা পরেও কেন অ্যারেস্ট করা হলো না ওদের নাম। অনেক সিন্ডিকেটের মানুষকে অ্যারেস্ট করেছে, কিন্তু ওদেরকে আজকে দেখা যাচ্ছে যে আবার কি বেলের মাধ্যমে রয়েছে, বেলের মাধ্যমে থেকে আবার ওরা এইগুলা সিন্ডিকেটে আবার জড়িত হয়ে আবার নতুন করে সুপারি কয়লা সিন্ডিকেট চালানোর চেষ্টা করছে। আমরা ওদের এগেনস্টে রুখে দাঁড়াবো। কাছাড় জেলা যুব কংগ্রেস 72 ঘন্টার ভিতরে যদি এগুলা অবৈধ কারবার যদি বন্ধ না হয়, যুব কংগ্রেস মাঠে নামবে। মাঠে নেমে প্রত্যেকটা গাড়ি আমরা ধরে আমরা জেলা শাসককে দেখিয়ে দেবো। फिर असाधारण रूप से मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने धनखेत में दोपहर का भोजन किया और बच्चे के इलाज के लिए आर्थिक दान दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से अनोखे अंदाज में नजर आए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गोलाघाट के धनखेत में बैठकर दोपहर का भोजन किया। इस दिन मुख्यमंत्री के साथ ही कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा, केशव महंत, मंत्री अंजन नियोग, मंत्री नंदिता ग्लोर्स और अन्य विधायक भी शामिल थे। दोपहर भोजन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे गांव की इन माताओं का हिस्सा बनकर बहुत खुशी हो रही है। मैं असम के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत और बलिदान से बहुत प्रभावित हूं। इस बीच मुख्यमंत्री ने गोलाघाट के आवर्त भवन में 11 वर्षीय बच्चे के इलाज का आश्वासन दिया।
उन्होंने बच्चे के पिता को उनके चिकित्सा खर्च को वहन करने के लिए कुछ वित्तीय मदद की पेशकश की। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। এটা কাম কৰক, ইয়াৰ নিউৰলজিৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, তাক সাৰ্জাৰী লাগিব, আপুনি তাক একদম সোনকালে গুৱাহাটীলৈকে মই কালিয়ে তাক ফোন কৰিব, আপুনি কালিয়ে লৈ যাব আৰু অলপ কাপোৰ কানি লৈ যাব, একেলগে যদি বাহিৰত লৈ যাব লাগে লগে লগে লৈ যাব, মাককো লৈ আহিব, হ'ব না? এটা কাম কৰকচোন, টকা 10,000 চেক এখন যদি বাহিৰত যাব লাগে তেতিয়া লৈ যাব, এতিয়া চেক এখনো দি দিব, বাহিৰত যোৱাৰ কাৰণে কাপোৰ কানি লৈ আহিব, বুজি পালেনে? আৰু একেবাৰে মই বাহিৰত পঠাই দিম, তাত ট্ৰিটমেণ্ট আগতে ক'ত ট্ৰিটমেণ্ট কৰাইছে এটা কাম কৰক, মই তাক ঠিক কৰি দিছোঁ, তাক এবাৰ গুৱাহাটীত লৈ যাব, গুৱাহাটীত মেডিকেলত দেখুৱাই যদি তাক বাহিৰত লৈ যাব লাগে আমাৰ খৰচত আমি গোটেইখিনি বুজি পালে? ময়ে দেখুৱাই কিন্তু মই সেইটোৱে কৈছোঁ, বাহিৰতে দেখুৱাই কোনোবাই ফোন কৰি আপুনি এম্বুলেঞ্চ পঠাব, আপুনি তাক গুৱাহাটীলৈকে লৈ বুজি পালে? এইটো নাম কৈ দিম তাক নাম আৰু বাবা ঠিক আছে তো, পঢ়া শুনা কৰি আছেনে নাই? দুৰ্বল নাই, মই গোটেইখিনি তাৰ নিউৰলজিৰ বেমাৰ হৈছে, ইমান একো প্ৰব্লেম নাই, ঠিক হৈ যাব। এইফালে करीमगंज पुलिस ने विधायक सिद्दीक अहमद के फंड से 50 लाख रुपए गबन के आरोप में सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया है। करीमगंज के लोरपुआ प्रखंड के सहायक अभियंता को गबन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इंजीनियर का नाम सुदीप सरकार है। पिछले फरवरी में उन्होंने दक्षिण करीमगंज के विधायक सिद्दीक अहमद के फंड से 50 लाख रुपए एक रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर किए थे। दक्षिण करीमगंज के विधायक सिद्दीक अहमद को बाद में धन की चोरी के बारे में पता चला और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विधायक सिद्दीक अहमद की शिकायत के आधार पर जिलाधिकारी करीमगंज ने सुदीप सरकार को अपने कार्यालय बुलाया। बाद में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए दक्षिण करीमगंज के विधायक सिद्दीक अहमद ने कहा, सुदीप सरकार और करीमगंज के डीडीसी का विधायक निधि के तहत विकास कार्यों के लिए एक संयुक्त खाता था, लेकिन जब मैं फील्ड में गया तो जिन इंजीनियरों ने मिट्टी का काम किया उन्हें भुगतान नहीं किया गया था। विधायक ने कहा कि उन्होंने एक पैसा नहीं दिया और विभिन्न बहाने बनाकर 1 साल तक भुगतान में देरी करते रहे। बाद में वह पैसे किसी और को ट्रांसफर कर दिया था। असम कैबिनेट की पहली बार गुवाहाटी के ऐतिहासिक गांधी मंडप में बैठक हुई। गुवाहाटी के ऐतिहासिक गांधी मंडप में आज पहली बार असम कैबिनेट की बैठक हुई। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के समान व्यवहार के संदर्भ में राष्ट्रपिता गांधी जी के सिद्धांत सबका साथ सबका विकास हमारे सिद्धांत को फैलाने के लिए एक मार्गदर्शक रूप में कार्य करते हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपिता के सम्मान में पवित्र गांधी मंडप में कैबिनेट की बैठक का यह निर्णय हमें अपने संवैधानिक कर्तव्य को ठीक से निभाने के लिए प्रेरित करेगा। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने कही। गौरतलब है कि इस दिन मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य पवित्र गांधी मंडप में जमीन पर बैठे थे। ধুনীয়া লাইট এণ্ড সাউণ্ড শ্ব' এটা সংযোজিত কৰিছোঁ আৰু এই লাইট এণ্ড সাউণ্ড শ্ব'টো আজি আমাৰ মন্ত্ৰীসকল আয়ুক্তসকলে চাব আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা অকণমান জনসচেতনতা সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ যাতে আন জনসাধাৰণ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও গান্ধী মণ্ডপত আহি এই লাইট এণ্ড সাউণ্ড শ্ব'টো যাতে চায়। তাৰোপৰি শৰণীয়া পাহাৰত থকা গান্ধী মণ্ডপটো আমি আগতকৈ বহুত বেছি ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিলোঁ। বহুত সম্পদ ইয়াত আনি গোট খোৱা হৈছে গান্ধীজীৰ জীৱনক লৈ। মই ভাবোঁ যে এই শৰণীয়া পাহাৰত আহি আমি সকলোৱে এটা পবিত্ৰতা অনুভৱ কৰিম। গতিকে অসমবাসী ৰাইজক সময় পালে মই এই শৰণীয়া পাহাৰত আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু অকণমান জনসচেতনতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস হিচাপে আজিৰ কেবিনেট বৈঠকখন আমি গান্ধী মণ্ডপত আয়োজন কৰিছোঁ। গান্ধী মন্দিৰৰ
চাৰিওফালে ইয়াৰ নৈসৰ্গিক দৃশ্য আৰু যাতে উন্নত কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবেও আমি স্মাৰ্ট সিটি লিমিটেডক নিৰন্তৰ কাম কৰি থাকিবলৈ আমি পৰামৰ্শ দিছোঁ। सांसद बदरुद्दीन अजमल ने अपनी गलती मानी और माफ़ी मांगी। मुझसे गलती हुई, मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं। यह बात AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कही। करीमगंज के बराका में हिंदू युवकों के विवाह और लव जिहाद के संबंध में अजमल की टिप्पणी ने हाल ही में राज्य भर की राजनीति को गर्म कर दिया था, जो आज भी जारी है। 22 साल में शादी कर लेते हैं, लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? वो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहाँ से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन 2 नंबर ही धंधा मत करो। आखिर में इस तरह सांसद अजमल ने मानी अपनी गलती और मांगी माफी। बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग थानों में पहले ही एक FIR दर्ज हो चुकी है। राज्य भर में भारी प्रतिक्रिया के बाद सांसद अजमल को आखिरकार अपनी भद्दी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बीच AIUDF के नेतृत्व ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मंगलवार रात दिसपुर में विधायक सिराजुद्दीन अजमल के आधिकारिक आवास पर बैठक की। सांसद अजमल भी बैठक में मौजूद थे। अजमल ने मीडिया को बताया कि वह पछतावे से जल रहे थे, उनसे गलती हो गई। अजमल ने अपनी गलती मानी और अपनी टिप्पणी वापस ली है। मैंने गलती की है, मुझे खेद है, मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं। माफ़ी के बाद यह खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि माफ़ी मांगने के बाद मामला भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब उनके बयान का राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है, वह केस लड़ेंगे। उन्होंने पत्रकारों के इस अध्याय को बंद करने का आग्रह किया और स्लिप ऑफ टंग कहा। राज्य सरकार ने 21 से 29 दिसंबर तक तृतीय श्रेणी पद के लिए कंप्यूटर परीक्षा की घोषणा की है। राज्य सरकार ने तृतीय श्रेणी पद के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम पहले ही घोषित कर दिया है। इस बार कंप्यूटर की परीक्षा उन लोगों की होगी जिन्होंने तृतीय श्रेणी पद उत्तीर्ण किया है। इसकी आधिकारिक घोषणा आज कर दी गई है और कहा गया है कि लिखित परीक्षा पास करने वाले को ही कंप्यूटर परीक्षा के लिए स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार अपना प्रवेश पत्र 14 दिसंबर से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को 25 अंक के लिए परीक्षा में बैठना है। इस परीक्षा के लिए आवंटित समय 45 मिनट की है। 3 घंटे में होगी परीक्षा और इस लिहाज से कंप्यूटर परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। साइंस स्ट्रीम में हायर सेकेंडरी पास को पहली कैटेगरी में रखा गया है, दूसरी श्रेणी में स्नातक डिग्री धारक को और कंप्यूटर पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक को तीसरी श्रेणी में। आज धुलाई के विधानसभा क्षेत्र के रुकनी चाय बागान में आर्ट ऑफ लिविंग सिलचर शाखा द्वारा करीब 100 से अधिक असहाय लोगों में कंबल और गर्म वस्त्र वितरण किया गया, जिसमें गांव के वृद्ध महिला एवं पुरुष सहित छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। उनको चॉकलेट, बिस्कुट आदि दिया गया। प्रत्येक वर्ष आर्ट ऑफ लिविंग सिलचर शाखा द्वारा सिलचर शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं। पूरा विश्व में फैला हुआ है, तो उधर से हम लोग आए अभी थोड़ा सा कुछ देने के लिए आप लोग खुश होके ले जाइए। तो मेरा मेरे साथ सब मिलके जय गुरुदेव बोलेगा, ठीक है? हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इनको फोटो लगा हुआ है, ठीक है? जिसमें नव चेतना शिविर, बाल चेतना शिविर, मेडिकल कैंप आदि शामिल हैं। आज के इस सेवा कार्य में रुकनी चाय बागान के मोहन लाल दुसाद, अमित दुसाद, सनातन, किशुन दुसाद, शिवचरण हजाम, विकास मल्लाह के सहयोग से यह वितरण समारोह सुचारू ढंग से किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उपस्थित थे आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ शिक्षिका डॉक्टर कंकना नाथ, सुष्मिता नाथ और सौमित्र आचार्य जी, सुमन पाल, सौमित्र नाथ, अजय दास, जयदीप नाथ, पोपी पाल, शिवानी मोदक,
कन्नन ऋषि, देवश्री दास और अन्य। আজকে আমরা লক্ষ্মী গার্ডেনে 100 জনের মতো মানুষকে পুরোনো কাপড় এবং নতুন কম্বল শীতের বস্ত্র হিসাবে যতটুকু সাধ্য অনুযায়ী আমরা সবাই মিলে দিয়েছি। আর ভবিষ্যতে আমরা এরকম আরও সেবা করব বলে আশা রাখছি সবাই সহযোগিতা পেলে। আবার অতীতেও আমরা এখানে অন্য সেবা করেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় আমরা মাঝে মাঝে এরকম সেবা করতে থাকি। এখানে আমরা এসছি কম্বল, তারপর ঠান্ডার কাপড়, অনেক জিনিস আমাদের দেওয়া হয়েছে এখানে। তো ভবিষ্যতে আমরা আর্ট অফ লিভিং থেকে অনেকবার দিয়েছি আর আগামীতেও আমরা দেব। আর গুরুজির কাছে এটাই ব্লেসিংস চাই যে আমরা যাতে মানুষের সেবা এরকম করে যেতে পারি। জয় হিন্দ। CNN की साप्ताहिक सुर्खियों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।